Hoy, puro bulbos. Time to sleep na. It's already... Ano oras na ba? 10 o'clock p.m. Yung second box mo. Cellphone. Ay, second hair. Kapal-kapal ang buhok. Pangit. Ano pa cute? Ano, baby boy ka? Ano, baby boy? Oh. Yes, mama. Gunsker. Lagyan natin. Gunsker. Ano? Lagyan natin. Ate. Bawo. Magaling na si baby boy ko. Lalo siyang sakit. Bakit siya pinalagay ng langis? Milkshake. Langis? Ano yung langis? Oy. Alam ko yun. Bye-bye. Good night. Good night, everyone. Mwah. Ma. Baba banana. Minions. Ba. Ha? Ba. Banana. Ba. Te. Yung kapatid ni Teo. Anong kulit